صباح الخير. صباح يوم جديد من كشمير الحرة. الله، المطر كان مستمر طول الليل وإلى الآن شوية شوية. जैन हिंद पराठा जी कश्मीर का, ठीक है, तंदूरी पराठा लेकिन दुबई से मंगवाया। अच्छा, दुबई से मंगवाया। वाह वाह, है कश्मीर का। सुनाओ कैसा लग रहा है? والفطور مع الأخ عبد القدير في هذا الجو الرائع الممتع، ما شاء الله تبارك الله. المطر مستمر، شوف المنظر الجميل. هذا يسمى كلشة، وهو من الأكلات الشعبية المعروفة في كشمير. طيب، 3 أيام متتالية استمر المطر عندنا في كشمير هنا. اليوم هو اليوم الرابع. اليوم بنخرج إن شاء الله لاستكشاف وادي نيلم. شفنا الشمس كمان اليوم بعد 4-5 أيام. وصلنا مدينة مظفر آباد. والأخ احتشام ما شاء الله تبارك الله عضو في بايكرز كوميونتي هنا في مظفر آباد. هو عضو في مظفر آباد رايدرز هنا للبايكرية. شوفوا هذه خريطة كشمير، هو يشتغل عليها بنفسه. هذه الأخ احتشام عنده قناة على اليوتيوب كمان ما شاء الله، اسمها مظفر آباد رايدرز. طيب، جينا في مظفر آباد وأخذنا الزيت هذا للدباب من الأخ هنا موجود. السلام عليكم. السلام. السلام. قدم لنا شاي كمان ما شاء الله. شاي. كلها منحدرات جبلية هذه. منحدرات جبلية وطين. وقفنا في هذا المطعم عشان نتغدى. طيب، نحن كنا هنا في مظفر آباد الآن هنا في باتيكا. أخذ تقريبا نص ساعة من هنا، أخذنا من مظفر آباد إلى باتيكا. نحن جالسين نتغدى بدأ المطر في الخارج. المطر مستمر لكننا بنخرج بإذن الله. باقي لنا 70 كيلو تقريبا عشان نوصل دوارية. جالس ألبس هذه عشان المطر. شاساب
क्या हो गया शाह साहब? शाह साहब की बत्ती गुल है। बत्ती गुल। शाह साहब ये क्या है? ये गश्ताबा है। क्या है? गश्ताबा। रायह इस्लामाबाद। कदीर भाई हाँ जी, क्या हो गया? तबीयत बहुत सख्त ख़राब है। कल हमने कोशिश की थी नीलम वैली जाने की, लेकिन जा ना सके। शायद ताहिर भाई जा रहे हैं, इसलिए शायद नहीं, यकीनन। तो मुझे दुख है कि मैं ताहिर भाई को नीलम वैली नहीं घुमा सका। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टूर में ताहिर भाई को मैं 10 दिन दूंगा नीलम वैली के लिए माशाअल्लाह, इंशाल्लाह ताला। बड़ी नवाज़िश। जी, आपका बहुत शुक्रिया ताहिर भाई, यहाँ आने का, मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का, मेरा यहाँ बैठ के वेट करने। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, मेरी यही दुआ है आपके लिए। जज़ाकल्लाह। बाकी टूर तो होते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और मैं थर पार कर आपके पास आऊँगा सर्दियों में इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह मैं कुछ भी इंतज़ार दिन करूँगा। निकालूंगा, लेकिन आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। 5 दिन मैं भी उधर वेट करा के फिर वापस भेज दूँगा। ओके, हो गया। هذه منحدرات جبلية كثيرة، مرت قبل شوية كمان أخطر منها، سد الطريق كله لكن فتحوه. هذا الجسر اللي يوصل بين باكستان وكشمير. الحين نحن في باكستان. برضو يعتبر واضح تمام. وقفنا هنا في المطعم هذا شوية استراحة، ميدوي كشمير هوتل، جالسين ينظفون السيارة. هذا الطريق طبعا جاي من مري، هذا مري اكسبريس واي، الطريق السريع، وهناك اسلام اباد. وقفنا شوية هنا، شربت شاي كمان. سألت من السواق راح توقفوا كم من الدقائق، هل اقدر اشرب شاي؟ قال ايوه تقدر تشرب شاي. شفتهم هناك دحين جالسين يتغدون. انا ابو نور اتصل علي قال لي نتغدى سوا في اسلام اباد ان شاء الله، فانا راح اتغدى هناك مع ابو نور ان شاء الله. ما شاء الله هذه طرق اسلام اباد. ايوه ما شاء الله، نحن الان في الديوانية عربي كيفي. شوف المجلس الطراز كيف ما شاء الله تبارك الله، ومع حبيبنا الغالي حياكم الله ابو نور. نور الدكتور طاهر. تعال تفضل. منور.